русия тақрибан 60,000 хизматчиёни ҳарбии мусулмонон аз намояндагони республикаҳои кавкази шимолӣ инчунин батальёни туран барои ҷойгир кардан дар Сурия тайёр мекунад. хабар медиҳад портали inosmi.ru такя ба манбаи Business Insider. Москва замони наздик нақша дорад ки қӯшинҳои пиёдагарди ҷудо кардашударо ки аз мусулмонони суннӣ ташкил ёфтааст ирсол гардонад. коршиносоне ки аз тарафи нашрия пурсиш гузаронида шудааст қайд мекунад ки аз ҳама муҳимаш дар он аст ки Путин ба Сурия шумораи зиёди низомиёнро аз Чеченистон ва Ингушетия ирсол мекунад. ба ақидаи коршиносон идеяи Москва оиди истифода бурдани омилҳои мусулмонӣ навигарӣ нест. чӣ тавре ки коршиносон қайд намуданд, пештар пешвои Чеченистон Рамазон Қодиров байни Москва ва кишварҳои арабӣ ҳамчун меҳвар вобаста мекард ки дар рафти супориши махсус сафарҳои расмӣ аз номи Путин мекард ва маблағгузорони арабро ба Чеченистон ҷалб мекард. Салому алейкум. ёдрас мекунем ки имрӯз дар кишвари Сурия аллакай ҳарбиёни рус мусулмонони этникӣ қарор доранд. акнун бошад эҳтимол аст ки Кремл шумораи онҳоро ба якчанд даҳо ҳазор зиёд хоҳад кард. ҳукумати Қазоқистон барои ҳамгироии мусулмонон бо идеяҳои аҷнабӣ кӯшиш ба харҷ дода истодааст. ҳамин тавр санаи 2 майи соли ҷорӣ вазири оид ба корҳои дин ва ҷомеаи шаҳрвандии Қазоқистон Нурлан Ермекбаев лоиҳаи консепсияи сиёсати динӣ солҳои 2017-2020-ро пешниҳод намуд. тибқи лоиҳаи мазкур давлат назорати диндоронро вусъат дода асосҳои дунявиро дар кишвар барқарор бояд кард. ёдрас кардан зарур аст ки каме пеш президент Назарбоев манъ кардани мондани риш ва пӯшидани ҳиҷобро дар сатҳи қонунгузорӣ пешниҳод карда буд. шӯрои рӯҳониёни мусулмонон бошад пешниҳоди мазкурро бо самимият дастгирӣ намуд. коршиносон қайд карда мегӯянд ки пурзӯршавии сиёсати зидди исломии режими ҳукмравоии Назарбоев ба ду омил вобаста аст. муборизаи муштарак алайҳи аз нав бунёдшавии ислом дар чорчӯбаи созмони ҳамкориҳои Шонхой ва созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ки аз тарафи Русия идора карда мешавад. кӯшиши ҳукуматдорон барои пайдо кардани низоъ байни қисми диндорон ва дунявиҳои кишвар то ин ки эътирози мардум нисбати ҳукуматдорон ба кори дуюмин дараҷа мубаддал гардад. ҷолиби диққат аст ки солҳои охир мардуми Қазоқистон нисбати режим зуд барои эътироз кардан ба кӯчаҳо мебароянд ки ин ҳолат Назарбоевро ба таҳлука меорад. раиси шаҳри Душанбе писари Эмомалӣ Раҳмон Рустами Эмомалӣ ваколатномаи намояндаи халқро гирифт ва дар интихоботи маҷлиси шаҳрӣ ғалаба кард. раиси 25-уми ҳавзаи интихоботӣ Абдулло Холиқов гуфт ки гӯё ба Рустами Эмомалӣ 84.8% интихобкунандагон овоз доданд. мушоҳидон қайд мекунанд ки бо ин тариқ президент Раҳмон кӯшиш дорад то дар назари ҷомеа тасвире пайдо кунад ки ҳукумат дар кишвар қонунист ва аз тарафи шаҳрвандон дастгирӣ карда мешавад. инчунин пешбинии пешравии мартабавии Рустами Эмомалӣ низ гуфта мешавад. ақидаи мавҷуд аст ки дар ояндаи наздик писари Раҳмон раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Тоҷикистон хоҳад шуд ва бо ин баъд аз президент дуюмин одам дар кишвар мегардад. хубаш дар танҳоӣ даъват ба ҳеҷ кас пӯшида нест ки тибқи нақшаи Раҳмон дар оянда писараш мансаби президентиро аз падараш ҳамчун мерос қабул хоҳад кард. тибқи иттилои рӯзномаи Stars and Stripes-и вазорати мудофиаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз санаи 27 апрел тақрибан 5700 аскар дар чорчӯбаи таҷдиди нақшавии қӯшинҳои амрикоӣ дар Афғонистон ва Аврупо ҷойгир хоҳад шуд. тақрибан 1700 аскар аз базаҳои ҳарбии Форт Стюарти иёлоти Ҷорҷия ва Форт Брегги иёлоти Каролинаи Шимолӣ имсол дар тобистон ба Афғонистон ҷойгир шуда, аскароне дар ҷанги тӯлонии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Афғонистон иштирок кардаро иваз хоҳанд кард. инчунин 4000 аскар аз базаи ҳарбии Форт Райли иёлоти Канзаси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико
тирамоҳӣ имсол ба Аврупо ирсол карда мешавад. хабар медиҳад рӯзнома такя ба намояндаи вазорати мудофиаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Эрик Пахона. طبق بیانات شماره اسکران حربی ایالات متحده آمریکا که در خارج میباشند در نتیجه تجدید زیاد نخواهد شد. قصر سفید در نزدیکی به پنتاگون صلاحیت معین کردن شماره اسکران در عراق، سوریه و افغانستان به پذیرفتن پرزیدنت دونالد ترامپ پیشکش نمود، ولی از طرف وزارت مدافعه حالا به این کشورها قوشون‌های علاوه‌ای ارسال نشده است، میگوید پخانه. کمی پیش در ماه فوریه سرفرمانده قوشون‌های آمریکایی در افغانستان گنرال جان نیکلسون طلب کرده بود که شماره اسکران حربی ایالات متحده آمریکا در این کشور باید زیاد کرده شود، زیرا آنها به 100,000 اسکر احتیاج دارند تا اینکه حربیان محلی را تعلیم و کمک دهند. و علاوه کرد که امروز قوشون‌های آمریکایی در افغانستان بوده در حالت درماندگی قرار دارند. در نتیجه تمایل محدودیت پرستی که ترامپ نشان می‌دهد، شماره اسکران حربی ایالات متحده آمریکا به جای کاهش یافتن افزایش یافته ایستاده است که این را آمریکایی‌ها امید نکرده بودند. احتمال است که جنگ در افغانستان عین زمان به اتمام نرسیده است، زیرا باز هم زیادی اسکران حربی ایالات متحده آمریکا را به دام خود می‌کشد. الکی پس از 100 روز حکمرانی ترامپ عیان گشت که نقشه سیاست خارجی او به پنتاگون سپاریده شد. کمیته оид ба корҳои дин танзими анъана ва урфу одатҳои миллии тоҷикистон қарор баровад ки сокинони кишвар метавонанд намози таровеҳро дар хонаҳо ҷамъшуда хонанд, аммо шумораи намозхонон бояд аз 10 нафар зиёд набошанд. یادآور میشیم که نماز تراویح هر بگاه در ماه شریف رمضان بعد نماز خفتن خوانده می شود. رئیس کمیته oid به کارهای دین تنظیم عنعنه و عرف و عادت‌های ملی تاجیکستان حسین شاکیروف در رادیو آزادی اظهارات داد که این قرار از سبب شکایت شهروندان بنابر دور بودن مسجدها از جای استقامتیشان برآورده شده است. اصلا این خواهش ساکنان کشور است که از سبب بیماری یا دور بودن خانه‌هایشان به مسجد آمده نمیتوانند شهر داد او. اینجا مورد قید است که کمیته oid کارهای دینی این قرار را در حال برآورد که در بسیاری محله‌ها مسجدها محکم کرده شدند. علاوه بر این شورای علمای مرکزی اسلامی جمهوری تاجیکستان معین کرد که نماز از 1 ساعت زیاد خوانده نشود. چخیلی که خبرها از طرف بلاگ نویس تاجیک فردوس سلیمزاده بیان کرد، این قرار نه برای غمخواری شهروندان بلکه برای تحت نظارت گرفتن نمازگزاران میباشد، زیرا از سبب نارسایی مسجدها جوانان میتوانند پنهانی در خانه‌ها برای گزاریدن تراویح جمع آیند. از این لحاظ بهر پیشگیری چنین حالت حکومت این قرار را برآورد تا که برای پهن دعوت اسلام در بین خلق شرایط فراهم نآید. تاجیکستان یکم کشوری است که دعوت اسلام و عبادت ماه شریف رمضان را برای خلقش محدود کرده ایستاده است. در ازبکستان نیز تشکیل افطار در قهوه‌خانه‌ها و طربخانه‌ها اینچنین گزاریدن این گونه مراسم‌ها در مسجدها ممنوع است. در شمال تاجیکستان برای ساکنان تاجیکستان و قرقیزستان لاگر جوانان تشکیل کرده شده است که طبق گفته‌های تشکیل کنندگان لاگر مذکور از خود نمودن علم‌ها برای برداشتن تحمل پذیری پیش بینی شده است. از 11 تا 13 می تشکیلات جمعیت اتحاد علمی تکنیکی ضیاعیان تاجیکستان یک جایه با کمیته oid به کارهای جوانان، ورزش و سیاحی ولایت سوخت و تشکیلات شریکی یوث آف آش قرقیزستان لاگر جوانان تشکیل میکنند. اشتراکچیان لاگر مذکور جوان بچه ها و جوان دختران تاجیکستان و قرقیزستان می باشند که در مرز سرحد زندگی میکنند. طبق نقشه در لاگر 40 نفر جوانان اشتراک خواهند کرد. چاره‌بینی مذکور با دستگیری فاند کودکان سازمان ملل متحد در تاجیکستان یونیسف طبق لایحه صلح و همکاری از ما آغاز می‌یابد تشکیل کرده می‌شود. موضوع سمیناری که در لاگر پیش بینی کرده شده است از چیزهای زیرین عبارتند: کمونیکاسیای تاثیربخش، همچون اساسی همزیستی آسایشته، صلح و همزیستی آسایشته، تحمل پذیری و سرحدهای آن و غیره. بلاگر تاجیک فردوس سلیمزاده نقشه های مذکور را چنین معنی داد می کند: تحمل پذیری به جهانبینی دیگری، به طرز زندگی و اخلاق شفقت کردن می باشد. از این رو عیان می گردد که مقصد از تشکیل چنین چاره‌بینی به ذهنهای جوان تاجیک در آوردن فکرهای سکولاریستی می باشد. همین طور حکومت با یاری غرب کوشش دارد تا جوانان ما را از نو تربیت کند که دنیوی شوند.
که این به مطابقت اسلامی آنها به عرف و عادت عصرهای طولانی اسلامی مردم ما ضد می باشد.